بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهله وصحبه ومن والاه وفايو ني فون شاكت ني ندي ungwan yo aba pom ndi ungwan te mu shawal manjam ka polo lisha mu ramadan manjam mayufu na bandon cha apo Allah jalla jalaluhu mi yi mu ya ba mu shawal na winyi ta fongura ya ko bi popo na pa fa ambokero wa ya ka ente mantena ay iran dia shi ko ponta ponto yi iran dia mi a fe muslimi gene nto to aidi mandama manjam pom yuanta apopom jumi problème njuma se bantu ya coronavirus ya ba mi déranger ngu njuma se manten onen bom shapo Allah subhanahu wa ta'ala mi ko shera ya tungu njuma manten bi ya sharu lo to Cameroon hayran dia shi ya ba déconseiller na ka pa muslimi bi ne mbambo na ke te palin hayran dia shi ya ba déconseiller ngere na mi pa muslimi ma ye ne yo pun shi kumbambo na ke po kerimi mu marate ira sunnatu muakkada sunna to idi aba sunna allati wadhaba alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yonga anti fongura kamnati infaan don aba yo amba mambwi ni mbona keteli na mbwaka bo eka no yiranza epidemi akaya pumfuna taun tira sake funa pasave ngantini pekat kunton kwata solution pomi promote nda shabreni afaka taun mamo sabe kariyemi taun paye ya apaye ka mu puna pumbo na ketti ndundun liina pube ka nkwi aba bungwa ne nda shuna mbu muna karabi kushi mfe sabe dimi prendre bo respecter ngu réglementaire yo pelet ne porte santé mi po yera afan ka coronavirus ngu na warina donc ponta ma yu arera mwara mi operi ya pen nen toto mba fe be nen toto pu fa be nen ibadat manga pa na mbi inyi pu yo ambi kwata prena mbo ale anta na doabo solution no po nkon kwata na ma emba mi tese yi pren abanzie na premi wonu waro kwata toto na respecte no kan mbo waro yo na lesumi prena respecte ayran di ashin pare ba mi poto ka idi tanju ngabo puana pum se ba ri idi mi ay mbona tantun do bongaro mbare se bi mbami longing yoro long po kunte famille shuna mbare se itet ndu idi aba ta'limu kayfiyati sala aba yanjin ku ka ban to otumare kwar don ubana yilam idi ban to wanda te se yo kaka shi kwata tanjuna ka mu'min kaile nga wo mari kwato to no kumbisha nimi sana ne piko abanto idina la ya'rifuha yeyi lakin fi hadhihi sana don yu manwaro mi Allah fu afu napo afaka pon kwata se lo ndu ka ira ya to na shewa Allah getna aba wo pu ko pon ta islam ayran di asipo na rasayu po na yi mu ndi ashi pom yimdu salatul eid aba mi sunnatu muakkada aba sunnatu muakkada sunna yaba nganti kaban jamni fare ni mando ontena namba ta rayu abu anifa mi babu wajib baka pa malo suri mi wajib pa watu wore sunna la bil qur'an shi bi toru qur'an de mayum fa anaba antema pa malim senti are wabun fu wajib ma mbushi pa to madhab imam abu anifa yiriami to idi ibabo wajib nashi utiliser wo expression farda pa usuliyun pa malim usulul fiqh putwanzi mi fuye ka ma'alim get utiliser mo watu on shuri na po mi wajib mbwato sho mi fardishi pa bolo ndo sunna la min alquran ya mayum fa ana ya to ntuma mbaka shi mo mi farda po wajib andi manganji ke nga shiket share wa mubayyiniha la yanfasila shike ngantum po shiket Allah ye ngantum e ba nga to shike Allah na amfapshi ayran di ashi sunna ya ba da to kuna abaka an taghtasil mun kan sun wari yondo on sun wa jama'an yondo on sun wa pi imendu mo na do abin menin ku unjo ye ko to sub in ku unjo na tabda bi takbirat to ye shanga yo to sub in ku unjo na ushikon du inget Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd yau to subin ku na shiga man job shairan da tanda bo madam po ban kayo yin pipa mun mo bo pon wunju ba li me no fu shira Allahu ya mun pammi ma mo onji ba ngam bibin sa ja ayina Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd do wange mi Allahu akbar Allahu akbar itet la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd nduko nju shangana manga sunna to otu yiran ami takbir na ndu apre ka to otu subina ila ba'da sala ila ma ba'da sala aw me apre ka bil shahidina mbu takbir bin kam yandu yi idi do yapumi mbare yimtum kamba nyi bo do mbare na aba antaktasila ko su ngwaruna kunjon ka po mon su ngwa pi imin ako mbo nyi mali su ngwa abandi ina bandu mo na uku niya pi imin uku niya to otu idi fitr niya to idi fitr nkon su tu nke tek ka po ndo nsuna nti ngba ngwaru ilim lo nkurito nsu wake me mari mba kurun ke tek mbintu yikoba nsu wake me mari mba kurun ke tek mbu su ngwa mie ya su ngwa ba simple mga su ngwa ba mbu si tek selon ka is the principe islam let na pona ami a su ngwa de mbu nyimale su ngwa ubu kutni amino lu insu na fu yombi su ngwa ro samburu na ubu kutni amino ubu munta su na ndi ashi usu unono akamba min usu ntamu ye ka boyina nsu tu ke tek ntungba ngwaru ilim sunke me mari nzamu bingori koba sunke me mari nzamu biye nzamu sunke me mari tukushu ntunta ke ngere nke me mansie mbushi to mo sunna sunwat abako mbu yokuni ngere na uvenkendi ndishi moba maalemu kunkuma kansu ukuru uvenkendi ndishi ukukuma kansu ukuru abe ko venkendi ndishi ntunta ngwaruna mo sunwa ndike abako kunkuni aidi fitr pisin kumbarundo tadkhul fiha daf'atan wahida utanyiro nte pisin aban kembi nan tana rungumba ndam waru mantena mbu sunwarena uma mingeru bezo entuna manga shurutu to sunwa ni aba yipa yimpa yipa ante aba anniyatu wa ta'mimu jasadi bil ma aba ka munge ni nware ne suna po imbinge nketana ndunguga ngwaru manten pamfune rukuni apilie sunwa ayere pama alimi ukambatu sunwa idi ubare ngu obode ko me ke obode piscine ure ndama ko obode mo ma yus wankete ndama ubi yikayo unkambu yokuni ami mansu nwa toto idi fitr wambi nge bismillah upina ntia nyire piscine pomo fu imvama konura ngu ngwaru tana renkeminte mbu sunwa yena washi ko tam vebo nke mga ngu sunwa ya barfi ku sunnana wamba sunwa nga ubinvenke woto otuwa aliandu janaba mbe shike 20 nkukerimi wamba yo su janaba na mbu yughni anil wudu ayetna ko kunku we kan bimvyunke na ya ka to fikna ya ka mbu sunwa puana mune manju sunwa na muyembi repete mashu yumi njuberena ubeto subi uluna takbirat yendo enziangana mbare yim unyimali sunwa nsunwa runa yebum fu grand lavage na selon ka islam le mando e ma shangana mbare mi pa mune manju insha me mbisa aba lubsu tayyib aba biye ramshashi biye ndashi mboket mayomi mba wanshin to ndama washi le na wo mo shi osi ngo mo nga asaro ke mo nga anta shi shu kungwonge yo pe batashan kunde na njambo teme masu allah amina sunnatiha aba muri sunna sunna idi mi mun biye po ke shi sobul jadid ahsan al malabis shake po ke shi yo bakum lo wo me mare kwana kun biye yirando mbare yimi pa aba tatayub inki pa fendo mu dolle na pa feno umbuto to idi non ku unjurun tondo bo mbi wo pompu o kendo mu na masala to nga ngaki pa fen na pambie mbaba kenti islami ne kam mbien ki pa fen tem memory puna afe ki tende na sa andi ente nguwa ba na mbie lam
mba keni yentum konjona nkwari nka mba ni mba mari ntunda mbipe nga yo pore yo nga mi donu lolo en valeur pa yo ya lolo en valeur na transparence aba na mbien konjin bo haram namba tuwa na mbie mari ntunda yira ngushi abi peni ki pa fe na mbie yentum maru pona haram akeni namba tuwa ye ba mari ntunda na iyenke iftanke ba bo nganju wo pona pa malum riami sandi irira niveau po bien konge iye tota yubinke akambi njanga po bien nda pa fe ntunda yo peton ke bukhurul ud na ke nda yuramsho peton ntunda jira tapi sun pokeri aha ya ka ban to idina wanke ka mbara sunnan tumitat aba aklu qabla salah aba kombu mjun shayim nkuma siko ndu to na panam tuitu eid fitr shibik man ken suwan shayim manshuru ya bar no intention ka amba eid fitr ghaslu li eid fitr sunna ya eid fitr do bar sunna nga anta alayhi salatu wassalami fuke kabango bo to tumman vina itambu yeli so to na ya sunna ga itambu yeli so to na nku ke manjun shayim nafu yenga anta alayhi salatu wassalam into to eid fitr na yambo mdu wona yoyem do aba sunna mi mu yunjun ku unjun bum joyem ku ken to wa sunna mungaba mi kana yakulu 7 o 3 tamarat imi ka banjo ten ba dibinu ke pa ke samba ke ntam mi yango to ya ka ba da sunna ga antam alayhi salatu wassalam do yembum joyem avant ko ndu ira to rentondo mbare yimdu sunna aba takbirat yani ndu ba'da salati al-fajr ila ma ba'da salat takbirat de polo en siyan krituna yandu après ye ka pekun ukun fa salama subina ulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd ukambi kanzi yi ba muttafaqun alayhi musa andin ta ape mbar sunna shinamba mukhalifatu tariq fuye ka sunna namba mi ufana me ukongore côté droit yongwana ushinki te côté gauche na yi sunna pona reussi po nga bebe riu ya reussi ngore côté rembi nkina poara ko to orentenda po famille bo mambie mbara sunna shi samba aba tahania bi an naqula takabbala Allah minna wa minkum akombali shatoto wa takabbala Allah minna wa minkum ayendia shi upna ndia minjumo yi totu fuye mun to orendama ama njiri so khutbante manga khutba ba lié tetun pour des événements pour de quoi totu pour massage pour des informations par autorité yonga antu ke les autorités adiniya pa malum ga yin palime yo lime bi mo information mi passe ne jamana ke mi nge mo remarque ne jamana yamka khutba antone yantu ala hazihi as-sigha yantu ti forma do ma njiri an mami ba ko to ngere lo nge khutba den tonde upinanto mbwaye na ayendi ashi utu anto nyire to fushi ndu fu ne wakta shuruk pa fuka ngam lamma ngam na lam wanyi tinga 25 minutes après ndam ngam lamma ila qubila madha qubila dhuhr fushina futotu eidi futotu eidi nandu fuye ka famngam ku unji to nyina ila ma ba'd ila qubila salati dhuhr aw me nkuma so to dhuhri yiratu ya ka puana mbutu ma fushi do ya fushi ga don payento on 8h30 payento on 9h payento on 10h 11h30 12h payento imen na ba shinga 25 minutes selon les riwayat 25 à 30 minutes de prière des zuhri mbu futo to eidimia ya wa fe po kwatere nga yere wa yo salatul eidina ya fuka ban tona uwaye ko yaran ngu mandi ashi utwanju ndi ami aba pekeri ni to ngere ndap munge ba sunna Anas ibn Malik radiyallahu anhu ikabi yerate prière jama mare kwa to tuna mande ikabi mande nandi ashi igenena ito oyinga mande bo ngbibo pompi do ya dalil mi mwene to eidi tende
na shibinge khutba ma andi yi keri marin tanda mninge khutba na uba lori yimbe ko ndi ashi u ya antene rongo panam kri to tuntu shibimbi ikamante manta ponta ayo panam kri to tuntu shibimbi ikamante pom yuere mdu to tuba mi wan shigumbu ya terongo shiambi binge mo na fila avant yo mbum to ko ndu ire to tuna shibinge mo na fila après don na fila ndi avant shi na fila mba après wan bi oktu do ha fu ka ngam lamma ye ka mun ko ndo enzi de fu shi ngana uba e ko lon tu mandi ashi unira takbirat il est vrai mi mazaibul fiqh pa ma'alam puna ndu nombre takbir ya fe mungena wambo yo man shapon ta mi poge partage video mashimi ama ge ya ante intuna wambo ye ko ya ante ngubuna uboye mi Allahu akbar mango pa yo anta ambomu ila hazwaun ana onono uveni uge mbomu yumbomu mere ngunta mu Allahu akbar ukumbomu ndi ashi yo kumbomu ndi ana uyanka dua istiftah ba dua ibade njokto otomen mbo mu manjuna mbo amanjire yira uge takbir ndi ashi après takbiratu ihram into 6 uwe ya takbiratu ihram ta aye 7 do wanje shen Allahu akbar shitaira nshinget après takbiratu ihram 7 fois number 2 nga pipo nkwa pa malum ri apeni nkumunget Allahu akbar shimo ba malum yembo shibi mambi ipumbu sandinte do aba masala al khilafiyya wa huwa rahmatul lana yima ngeri un problem do ngemi Allahu akbar wambo ngere ndi ashi uge pumtena uge takbir 6 fois mbayo ya takbiratu ihram tuma aba 7 ye ka pom préciser na ndu nji anshanka fatiha ko kuma jankana uwo yanka fatiha na o ya nshe sura ntum ya lenu nshe sura ya lenu yemba falak ayemba kul huwa allah ayemba kul ya wal kafirun o yanka ntum nshe sura ya lenu na fi riwayat atota hadisi rayani minga antum alayhi salatu wassalam ya bangu suratu a'la ya bangu yanka sabbi isma rabbikal a'la nganti kabungu ira te yinga idi ngoga abin to de riwaya mi kabun to yanka deuxième raka yanka hal ataka hadisul ghashiya ya to da hadisi na yira ba ranke ringar na mune manji yi ba sura na ke mo riwaya to mi suratul kafi mo riwaya to mi suratul qamar ya bar kitabul lugh marama mahma takathur hadhihi الروايات بقى روايه anje njamne na ama ngani numu kuma anju yanka suratul qamar shibi yanka suratul a'la ke suratul ghashiya ke suratul kafi naka unshin tangure nam unshin ta idi ngumo manju na beto ono kulu wallahu to ono nasi yayi wa fa man to yuna uye ko lishe yanka fatiha njamshe sura ntuma Allahu akbar kun kamma ko man kamma mbuge subhana rabbiyal azim wa bihamdi ke subhana rabbiyal azim ubuge ngere nombre de fois 3 7 aba pekari ke sena ke 3 na ke sena ke 7 na ke 11 sa andinte ubuke li shopi ngwaro sami Allahu liman hamida bi ngomba tumansia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ubato ope suju mansia ndi ashi ulorito nshinge takbiri tien po takbiratu intikal to shami a takbir yo bombi ngwaro deuxième do ba saint takbir aba tien takbira to deuxième raka o ge tien takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aba me tien o genena o yanka fatiha bikan jab surante mbaye ko yanka fatiha jab surante ma o ba shundi amanse mbaye ko kan gonto o mentena we ate ya get tashahud po ya ate ya mante o balle shandi ashu fa salama abe go fa salama na we nena mbuto otumie ushigondo adua bo famia ndi ashi no mboto to otumbwa mie tahnia ndulo adua na mbie nyinyi kwot po ket bon fête ne peu mombo ket na nanka tenda pompu po souhaiter
aba pokeri ngari ya ka ban to to aidina mune ma anju in shem to me impose ma question afaka po mba ira question na manga ta na su po ba mana rapi yin kuri ndi a shi po ba kan man jira ndumi mun to ne ran da ma khutba ma bin jiri wu yo pina fa salama na bu to to mi pa shi kan sha shan wata du yo pa yo tantanda ya ka ban to to aidina mune ma anju in shem do wa po expliquer na do salatul aidina yene bi bisha question ayra Allah ba mbari mi fattakullaha mastata'tum po ne nyinyi ye pare kuna yo ku aba bo po na ba yin to odan tanda ku yo po ge na ba yin to odan tanda po ma yantu po ma yantu atuwa mbe ka po nkwata yare ni binta ka po nge men na sheyo do po kun fa am fu ka nganta alayhi salatu wassalam ikariye na po mi po ban shushu nwat we ka to nafs nga shushu nwat aba très important ite foto ranju mu ma woyin fo mi open na ndo tum ba fe be nani ibada pari ya womi aba po ngombo na fatajabbalu waftaraku shimo kariye po mi fapshenu nwadun ngere mo shimi ta unvu ya ka pa kan get na po coronavirus na po yene ndunga na 8h30 indu aba na 8h30 de Suleiman Joya imam on peut commencer à quelle heure l'heure yo benen ndu mina 8h30 nganga te heure Cameroun manja wa waktu shuruk ou peut lena ke no boussole islamique ya manja waktu shuruk in che pays puisque ndi wo ngongo ngu pays na pour bari mi shuruk ou yo fuka ngamra lamma ou vérifier 25 minutes au maximum après shuruk njom yara fanga mi sona na Cameroun yembanga 8h30 pelo jusqu'à 11h30 pe yenkongo mu yenko mbiere mga we ambition ma mi mbie ma nda mi na fe to no yento yu mi shim fu shonwari pokeri nguma ngwari nkonge takbir ye kapo ma ashanan to yu ngere monta pour fura razak imi pour le lavage rituel de la Eid al-Fitr doit-on commencer par laver son sexe? Bon, il y a un plus de lavage, non, rapport sexuel, qui est dans une phase, il y a un temps où il y a un recess, non? Pas un recess, il faut qu'on bébé, même bébé, il y a un recess, il y a un calentum. D'ailleurs, on peut y aller sur un pour le marché, non? Ou comme il y a un son, on a samburu, alhamdulillah, ou qu'on y a formulé intention sur un Eid al-Fitr, tout un scène, mais on formulé intention, ou rien, ou venkendi ndishi aba sunna sunwa uyo venkendi ndishi na upi enken su tumen 3 fois nsungba ngwaru lemmen 3 fois lo ngba ngwaru lem to sha mi kumbi en kunganu nsubo mbo mu menten nsu menten ke me mari mba kuruma se wanga su une seule fois mboye na ayere pa ma alemi mbo mu yemi manje ni njara man kwanu u utiliser mo yusho yombi nke ya man kwanu na ubu su ke me ngare man se 3 fois win kon su ilem 3 fois mbo su nwa mie wo shi kon do ri ton dia shi mbe wo nke mo woto oto ayere mo ba malami ubu su ngare 3 fois utakuru ubu venkendi ndi shu utakuru nshi be su nwa usukuru pemi wambo yo su nshenwa na aliyandu ujana bambo kunku ubu shi ko su ngo tamgonto oto rambo sandi li anna ghasla janabati yughni anil wudu ma su nwa janaba ana no fait anko sha no nji ke venke ya ambition yo ponta ba mi ambition poke toto nungu ponta amante pour le lavage de tchade Eid al-Fitr chekala ma sha ponta mi she wa mu manju ina to toto Eid fam jene pisha ma question ma mba mba iranga mi mo na ra pisha mi no Eid al-Fitr afi mbie ma nda mi na iteni randa mi shafi to you bon prachiro you monta Idriss Mundi je n'ai pas bien compris comment faire la prière, je viens d'arriver. Bon, comment faire la prière? Aba le keri titun yen kondo e maashano mo maashangu wasunan menten wanshi bo respecter ba sunan lo ndo e takbir su waru ki pa fen biye shi amfe utere ngop Allahu akbar premier raka yo tere tuna we takbir nke sa nke ntu pom takbir wa takbir tu ira una mtori yon te takbir abo yo ko ye ira takbir ndi ashi upna nge takbir 6 fois wo ye 6 fois pa abo takbir tu ira ma fa 7 fois
Tuntu takbir yombe takbir tenana. Pa maalim shiket mi panam jankin shem mi thu imam Malik panam jankin shem tuntumi. Shimo ngenge shimo riemi panja ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imam Maliki mi panam jankin shem yo mo takbir na. Uye takbir isamba tepumi. Uye shengene uyanka fatia mbe yanka fatia ukomi yanka sabbi uyanka mbe yanka suratu kamar uyanka bima anju uyanka nshe sura yo maîtriser na nkonto otu ya mbana. Nam uwe toto ya mbana deuxième takbir uwe shi londe ya shi uwe takbir wo saint uwe saint takbir après yeko lo de deuxième rakana kunjanka fatia njanka she sura comme il to otungongo ko man to on chetura mbake chouman se yate yo fa salama monta rafi jamil on peut encore dire le subhanaka avant la fatiha a dua istifta mu njanka subhanaka allahumma bihamdik wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk mu ne njanka tuntu mbari question mi. Et quand le lavage est cumulé janaba aid on fait les ablutions après ou en celui du début suffit. Bon, fouye ka aba jumulé na mbaka ba malam fa anantema. Fa fi madhab imam Malik ba mi param jumili deux intentions ngere. Na ba pekeri wo ko ngun su wando ndo na. Mena kolul mashhur shikera ba tamando ngora na. Ami ouye ne accumuler deux intentions yi po yen fa me. Moi, j'ai accumulé deux intentions sur moi. Na pour moutem te doute, ou bien les choses vainquement. Ou bien les choses d'yamba aidina, ou vainquement te, pour ne ni aïra. Moshi, ou konni anjesha, plus qu'au combi yesho de janaba. Mbaran du aidi, mouabe les choses ou en fa ou ne aidina. Ou la fa ou aidi ou ene, ou vainquetira que père. Yamba janaba, plus aidina. Mais pourquoi d'autres disent que tu peux formuler l'intention? Tu commences par la tête et le côté droit et du côté gauche jusqu'au pied pour la janaba. Avant même chose, wambi yo formule intention, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt la sunna. La sunna veut dire que ce n'est pas une obligation. Donc si tu fais, tu as plus de récompenses. Si tu fais, tu as plus de récompenses. Ça ne veut pas dire, mais si tu ne le fais pas, ça peut gâter le lavage. Mais attention, ami, tant qu'on parle de la sunna ici, ça veut dire que quelque chose que si tu fais cela, tu as plus de récompenses. Tu laves la tête 3 fois. Trois fois. Because 3 fois. Il y a première catégorie de lavage. Deuxième catégorie, quand aux toilettes, tu fais l'intention. Tu commences toujours par l'intention, mais on souille en wana. Oui, non, akamba janaba, que haida ne pembie, ou yeshansu se sunku, machiare. Manga mon bien en banque sou warin kundo. Momba, il will la rebindu enseigne, parce que man nettoyer tami pour kerena. Il y a deuxième cabinet sou wana, ou tuntu sous 3 fois, un tumba warilum. Sous toi, mais madin samu 3 fois. Bintin yikoba, même chose. Bintin yikoba sous même chose. Ntun samun sous, don tun taket kran waru, ya mondi. Troisième forme sous mat. Abaka umbe yo formule intention aidi, ke janaba kenche sous mat no. Ube ngba mke. Nga e piscine ba pour un jeu ngona. Ou quand tu as de piscine avec l'intention que tu as déjà formulé. Parce qu'il y a 2 piliers te sous mat. Aba ta'ami mujasa de bilma aka nkenta na te ramwa tu mantena wani ya tupo intention ce qui veut dire si tu ou pire nge intention bi formule ni mbu washi banyi yenke upina nta nyi de piscine ke mbade nke ngura u yenjo nga nke yenshi ke mo shenke u kunta nyi nte mvuga makonora si de ya nke nyi ndu mu mantena mbu sunwa yena tu n'as même plus besoin d'un sou tout sou koro souko yanga sunwa tenje na ate mba sunwa mbayo pa maalum rentima mbato me question une femme mariée peut-elle prier seule sans son mari aba pokeri ne yemandi wo de duel bo marina ito tu mishi yo mamandi wo duel na nanko bo duel wo kan jonka wonge nganju nyi pa to tunga adu age mbona na tentenju
But wo mo shobo manda mi ne to no yu ngere do adu anye pe la mi yu le aba très bien yo murunja man to idi nuna Allahu akbar apu ko me ka yira hayran di ashi ponta ay baka shi la mo to no yu ngere den dap sandi ndong adu ami ni fongo da fa pumba na pun ga pem ni pun na ni ba ndu pon ngere mi yin zapa ibadat punge papo kanga ngantum alayhi salatu wassalam kariyema umman bemi irju min Allah an tatazawwaji bi zawja salih pendo nyi wo mi nyi fam ba mpem tum nunga pem nyi mune wuma shi ba nyi na aban ta nga ba gare na ke nga ndeta jo puana mo mo mbe ba ngure ma yuipa la mu yo nyi fongo de facilité na po Allahu akbar. L'eau de la piscine est-elle halal? Les enfants ils font souvent pipi. Bon, l'eau de la piscine في كلام عند العلماء فمعلوم شكمي إذا بلغ الماء كلتين فهو طاهر. إمي فوي كان كمبينا dépasser plus de 200 litres na mbuan kenza enket intenze mako الماء يبقى على طهارته nkena anzopti yimbashi renkeri fuye ka lam yataghayyar lawnuhu fuye couleur shi ma nkupshi ke odeur shi ke gushi mbuiba tahir fuye ke mbon ke yebo no ibon ba ndo nguret mbo ngere no nganke akumbo nga me yen shuoshana mbu sandi ntem mbuiba da aslu shi mbo ngere don bem dan ta mo bin kum verifie nganke pisi mi mo ma shema dintemi osi aba important parce que on be share coupe chez yimtem o yembe share pruba yim den tenke nge yembe share le ke yim do pa ka na mbu abandi yira mbu nkambi nga mbu ana mbebi paula ma to nje mi anke surtout nke yane ane nja ana kudon jon ka ban su mbu nke corona bo kedi po nke yane nja aya ama mu nan dili ma nke amba mu nan dili ambi men rayani na do yaire masala po contrôler nke islami ba mbu shipa ama mutlaq wal ma'u mutaghayyir anke yeba mutlaq ma'u mutlaq to shami anke yeka rester te nature nke mi ba ima ngeri couleur shibinge no odeur shi shibimba no gushi na yanke number 2 po fuye ka inda ihtiraf fuye mumballu no kaire yimkin tuma ngai ka nga jus kan kiren kan transformer couleur nke mbu puye ne nsu shi amen na shibi embi invenke men toto puye na pa yemen na shibi nga ibadat men pa shi po muamalat ya ba da fik na men fuye kan kemba mina na number 2 no ma uyeba asliya nga shi ba ngere ma mo nke ba ngum shi o naturel don ban ke na man shi puye invenke men toto men fuye ami ma nyinyi nke ke ami ma nyinyi mo on shi wo an kan shi nan tuma ya wa fe po ndunga pa sa kan kenan mbare yimdu nganke akumore benu a douche be ese benu a douche mega mumu nyintim tui won konjo kandi yo bikabo nyintim fuka bikabo no mwambo nyire benu akanjanga abambi emba munyintim un seul kunga du kunga mentengwari nketana ndumina bufa wal khair mbuto mo question monta li femme fonzier le fait de ne pas participation de ne pas participer à la prière de l'Eid peut diminuer la récompense du Ramadan. Ben anam diminue récompense Ramadan plus c'est ba sunna na aywa nkusha kireni munkusha na rapshan fo nyinyi fo ngura reni na. J'aimerais savoir si les ablutions du début et tous les différents lavages rituels sont toujours faits une fois en avant. Ngusunga menten sunna sunga bantumi ubun venkendi ndishi to yonto enduna aka ngusunga ba te islam même campon to sun kunsiena wambo to suku mon wo sunyi samburu mfiete vamshina u vinkendi ndishi te début a sunna wo sunnatul ghusl a sunna tente sunwa aka ngula vaje poana. Et si tu verses de l'eau sur toi avec le seau d'eau bien rempli, c'est possible à faire tani ndumu mente wakado pi nga ndumu bien rempli ou pi ayen nga gapsu ayen digo gapsu ntu ngo ga fe tani to ngwa tu mantena indi we ka ma piscine mu ba yu buntu angu ngwa de shikin bore yenke manten an seul ku nga marin ten kenan do ya mbrintu
mbuidi aya apokeri moyo reputation mo monta yere mo vos pa mais in sabotiena monta mare no yum ne pun chemure njondi chebe mongboni ya deta ya no evenement pour ma bra tirer attention no to wa ma ngeri sena ncheyo yure njo shi semba ntimo ma chuntu aya ayombo yu vos pour mi be fasada ka pour wushe nyina ma yoro kwatanki ya mana mun malo mbare njo pour mbonu pienja mo mashu manga ntu ya yi pa gbomun man ka mun zai na po mun ne su viana nsheshe mun di mun zai wazi mbi mun zai ga mbe ka nyin ta na mbwali ya rege pa enemy ra ni dito shi ambo mba pa enemy aka nji ipo bo ngera Imam Ahmad ibn Hanbal mu wato yonimi ya imam wanjon kwa pa maalum ka bun pu man danja Imam Maliki pa ka ban la mbo mi aka shamante ikpu man danja mun ga dini do andi possible ka nshemene mfu pun fa na Allah afe pisi ga kupe nshemene nta fu pren shiambo ka ndim pren na munga kwa pren yutu wangu no puma nkwi fu amfa na Allah panto bun fu wa de passion anta nge ko mun shiga ngare wa encourage mi mbe pununge yun koko mashiburo wa nda malim ye malim wa ambitiona anta uye mun fambu re mun junze no are nya review nkiyama e monta mashimi ayo wa jana ama ngeri sa aba monta mun fa de brasserie umbu shui fambu no mun fi 33 na usim futi futa mi ape dobo onzie na mun mi mbum zagi na ba harama imi lusa sa monsa mi buga bi fanu yinko ma pon bo ma ban tene bare yoyim ma ngeri nsheyim na da'wa ila Allah mun am fu mun wore party politiri shi ban fu mun wore yu ka mun jo yana kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man taba'an fa subhanallah wa ma ana min al mushrikin mune parent nyina mwiraye e ponta islami hiyo ponjwana nganti kabiri yami satakunu badi no duatu yedu ila abwabi jahannam ando pemanja mofu no mopu na bada bantembe mfu prampo bongo mare mu jahannam ana yo kamange pimba ngambum perinu manga wa mfambu no pona andi kwana mbumu yo ngbashi yuka nyiri na angashu koge konge korunju abi manzeni nkunzie no manzeni anga nyinyi andi ngasha shibanga party aera mun saponta mi pukunju ushe sabotage malima alam ke liko la puma ya mun andi sheyo wallahi alazim wa mbunju nganyi nyunta yu mi nyinyiri ma ko fa abofa mayunga yankunzie mi yinke na mbu harama mbu ari anabi andi shikata ko ponta qur'ani anziye yira malama ya puka shishin tuma mbu mangi iwugo ma puna dota ye memve kurunye nsitumtum urambe mbunte iro dota na njayo dota ame mbuntoleriu nganze mu kuruvra polo ntun kuruna pen kuru yemvra polo nve kuru ntun kuru manga dota ame ma ngeke moyema agere minhash yomba ntuma pwene bon suivie pwene bo ba alesha na peyi ka mange yana ukunku uba milliardaire njo awo kuku ba milliardaire njo shinganyi nyimba puwa kakamanta anzo bantoto makenu waka totu kandi ukunku makamfa kuku mangera problem wo hadisa manhash ya ka mangum yana nshepte siyo peyi pa bon trete ke manju ke ngupata ma ubushi bangengayi nyimwa ngashu magariyenu manjia imendu nchunda mu mimba ya marabari yi apubu abowi dobo kanzia mimbum zagina ba haram mbubu repuditon kambisha mi mo pren puwo monte ambo sabote malam po bunta malam mbayo malam bi yuna nkai yo pori mba mi yo iyo ira mbum ge nguwa pokwa sana memante abenzi mi po malombi nge ira yema ashiwo ko monta ante afu manshirani Allah pardonne upo ka ponta po ba agbuka she manka munze no po renke mundi nshe mwankum kuri na po ba ga effort ntuon clôturer ira question ko monta mi mo mun ka bato nje Imam Ahmad ibn Hanbal nzemi imam manta ka imam po mi uletli inama ngayo pana msaboti pramen Imam Maliki Imam Ahmad ibn Hanbal riyema onga lami woni marisia
woni marisi alia marisi meti anga bana saboti mona u yembo woni je prada saboti aye de pour mi bo ma fa valeur ne rashiket konon comme vuro de image ti vuro ro ma so manje mba discuter de un sujet aba lima alam li ga ngi yo onte ara fa valeur ne rabi mbuno u kuma ta de manje fa ntuba ma ndo ngera mba wu ma ndo yo yem shibige mba wu ma mbura fu ndi ko ponta wallahi manyinye po mbu yengu shina fu ndi aye idan dia shi po na de yu aban ji wonu po na mashi monta bo ma bimbi sai question ga ma jindi mba po na ri question ma monta pisanga nke monta ali fan fonzi abanga meket imba fa valeur ne randa mama ngami po ambo ngere po kwata pm pour Allah c'est a dit non car c'est une sunna donc tu ajustes les récompenses pas de blâme ben et ça pour blâme wo ne mu ma fo we pe blâme wo re pa yu ayo an ka mbu ba bo wu so pu na ko ba ba sunna do wan kwaten kwa récompense enti mun to clôturer que ponta ba question mi wo po na shetani temenke ndiye amba fu ka Allah subhanahu wa ta'ala ramadani to yina pa yop mshu nda jana manten fam chu nda jana yengura nto ongu shu nda mu manten yeba to shu nda mu manten aba ye ka pubin so shetani de shana pu won sui manjamke pu wo sui manjamke aba mendi ngwandi ay pariye mi to ba fam jona shetani be tamdi amanko ndo mu po bi mi minte mo pare yesha nonzu wo shuyi mo pare humte fuba baka Allah po nan de ngwani manga shetani tamma ay repon tar islam ngu engagement na po piete wu shanyi te ramadani na malashe mapem shetani kopu ngu ko yera kana mbishi muslimi ban shuwanto ana mbishi muslimi ban nga koyo ana mbishi muslimi ban veke shiket ana mbishi muslimi ban ba kupe ma fani bo pren te ramadani na kanzo ngera wa an yakun sohbatuka ma alladhina kullu dhamanihim ramadan aka suntu mbimbobo prempre ngufu shaba ramadani puma pem shetani wona pre qala Allah ta'ala nyiri na pomi inna shaytana lakum adun fattakhidhuhu aduwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نمي إن الشيطان لكم عدو شوشو نمي مينمي شيطان تمين كنيا nkwa kene yo ponta ke pela ngwara twalatu lel pela ngwara yinke pela ngwara mna askana shetani ba mi force ara she popre panun puna puba pa aveti na yo nun ta no shetani ntende na puna matotum ramadani nje shete puye uma nyu ramadani wando stage yi erka panto otore funa wando stage yi erka muslimin kan tolerena do hayran dia shiku ponta wando o ke ira stage mante nanun ba attaché ndu Allah yap numa tuyumi mo ramadani ashia 11 jours ashia 11 mois kapombi nkwate mo ramadan raye puna podo kwatana mo puma mariu po Allah na repe mi po kwata mo fuka yap ramadani miena yendi ungwandi abamba kamke njina ramadani aba njina ramadani mo ombaya tonjo yi ko ponta ashi yon wumi ayemba me manjam pem tem ye pondo enjuna limenu po ngura ndi ayeya monda mumam ma poto tungupa mambu ndi Imam Ali Sin imam pama mayaunde Allahu akbar isi anda atopom li inushi ba maasi itangaye ga kayem nga pompamo mayaunde nyiram Imam Ali Sin ye ya andi ashima mayaunde wasu po ma'alam gura ga kayem nga Islam paima ali mayaunde pa ya arifu Allahu akbar po washa iraban shika nkura le sime imma poni imma asha imi mona me félicitations to wonge to islamina piansha apilo man bamba ndo opo bi pfa ay pam fa angana ayoni nye bulu infa amase shuna ayra ko ponta man to rena pomi engagement na po ba mente ramadan pour que après le ramadan pour kamba me mo malashe wusha nyinyi so wusha nyire yu programme pin so ke amulere yu programme yo amara tibu membi ya shanta ngwaran ponta po malo ombe ngam share she shoba pura ndap ngam lo onkumbo sheru
upi ensheshe shuma nge pera ka shu kiyamul lel ngushe nyita fongura malo mumbe ngam share pun puyo po ba ngana mu malo munge ngam share tapi ba pui mande ngam kumba share nyimvenke nto pera ka shu mbishe nyina mo te ngam kunjo meka etage luna utu ranju ngaru konta mi muge possibilité imbando odite à chaque fois ne tu ngushe nyi ay ko we yu unwareru amanzeri wu Allahu akbar ay raka ponta solution wu mo shu po bare kiyamul lel muslimi mabanta ngashi ngu an sa titin Allahu akbar ga muslimi mabangu an sa shu ndo otitin sha enja ya man tibo yo afin fana pone yinde ngwan po mata mena shetani penin régulier wo prene penkung wo shena penin régulier wo prene tentation bo bante enja andu pun pa pambo mena kana penin régulier wo prene wuma shapa wu shenyi wuma shapa islami nga shapa islami fa shapa islami ngere mi kurumbo bante ensone rappeli wo dhakiru ikum shunaka po mabin falli ina shetani ndu wuma shu po ka ponta yobi pie décision ta pu ngoma shi Allah makanku injamjam yobi pie décision mi unakubi nga ya lamte ma bandu mo na wuyu mante uba engagé ni pardonner ngupren manga pobi ira pressement je ponta rappeler uma shap do man sha mi yilam awo me yolam mu yengene nu wa pokunia ku ponta bo lo yilam pombo ne ira ni ana ira ni aba mi woni fongura mu yengene na ma po na mu na ka liman tigata yilam makambi mbe po yere shuantum je bota shuantum ambubanju shuantum ambubayum mbinji era ka ponjuri na po kunni ne yindi ngwan mi ayembi nge uwa ne po renje po te ngoma shi Allah est-ce que po da ko na ponta afi po yu usha yilam afi po yu usha yilam manze nju usha mi nshesha problem akpa ambangu conflit akpa ambangu utumuru ngwira yemante awo me yo lem ramadani wa ma longi nyimi yo ramadani aton kwatu shumbi bar conflit po shem po pre ngero tenju lamga popuana tenju lamga popuana ko ponta mun yen do de tendi an shanja antoto tenju nga po suna teli nga po ngoma vie sociale po menebo ponta na awomba engagé bi Allah ya turuka sala mi ma pie décision que Allah ou bi lord tendi asu ya mo su ko njwa ou pisse ne nyinyi je suis vraiment et tellement engagé mi manta awo me yolem shima bibi rate prière anta awo yinza engagement nyinyi kuori kwa preba ngpa négliger toto wuye mbiem wo mu tingo me wuye ne mvi uti yilem am yo kudni ngere na ukumpo oku de la ne shibi wa tembo nyinyare risho fanu yanga ni ambuna wallahi ponta islam libéré no lamte yo ya numu tu yo mi ramadani to le na put mune ronu no mi montaru tangre mi montaru nzema ya numu tu yo mi para humilier ngware devant chem mashi wa Allah humilité monta yange pi wat ngamma ya wat le wat in komanta apa yimi awu Allahu akbar ange iron nyimyendu prat alors que anania ambiye le moi ya bandu muna ngota moi ina no installer présence divine ndu ngocho imagine mayufu yore lo tema de sesho shinshemo no nde ngwa ni mbana urele ngwa na maleka moti urele ngwa we ya maleka na uye ko power engagé ne ngwa na adoration ye pe ramadani miena Allahu akbar respire no mo énergie mbo ket yo pe kwatete ramadani na sha'anin po Allah mi nishe conflit po bantuma ayentu wo problem ta Allah ka bidunya fa anta lasta fiha ya wata shere njono diengayo mwenpo au cours de ce Ramadan avant même le Ramadan prochain mwenpo ka 2021 mais makanyi conflit ko ponta nshewa yo duel na makambi nyinte nshewa yo problem dunya na wallahi potimu ponti ko ponta po makambi mfangwa rupo de sheira yo nsheshe mwene ba mariu po mana mchui tuna longi nyimi to tune uve to te ko kashi vewushana nyi aret vewushe nyiri humashu dokuni ani yindi ngwandi ami nyifonguro kuora pu masha ukuora masosu kanyinyi monta ponta shi pambie ponta shi pamba nkwarupo na mbe mitoto
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك nyinyi yepuo munge oye nanganga mbi napshu tentena na ambito ko umunyuto unambe mu wushenyi potami ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa thumma ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر نيفونغورا مي منيوتون سيشامي تركناه سودا بيتيبو ندمدما نعم ألم يكن نطفة من مني يمنى إكاما مبي ما سوبر ما مبيشا بي كومبو بي فغشو ريرا فغنا وكو بي الله مي بي كومبو بي فغشو ثم كان علقة فخلق فسوى nyimi pipuwa mungo oye nangongo ambutaka u amfutaka u nambe mutotu monta kuna ni ashune yindi ungwami yo respecte totu te Ramadan nto qiyam al-layl nto nawafil na woni fongura kuwara lo yilma wo me yolam prouver engagement no Allah lo titembi nto o na filandi ashu Allah jalla jalalu mo concentre ko nyinyi ni fongure mo fangu washanu kuwara ke Allah o nyinyi malompu mu kuwara bo sate ngun pa anjo kuwara ntin ke Allah jalla jalalu mo iwa ya nyinyi nandi mo mun shumbo ke ma mi nyinyi to wo mashuna wo nyinyi ndi to wo mashuna wo ge puto yu ushan gu ka mun yu nyinyi ka ngoma yu usha gu ma pa yu nyinyi ya man to conseil mbo manzi mfana nwara mbi mfana pona ke ponta malon ponyi ta fongura me pum yo pon don puina aba al iman aba pemtu ni so pemtu mdupo manga wuna mzami boyembo wallahi puma ba surpris ay mbe me yo lum Ramadan direro punshin bi répéter pour rediffuser yi mo mba mu bi ka kuyingoni wallahi aba possible ay mbe me yo lum Ramadan Allahu akbar oh ay mbe me yo lum Ramadan ka imam shin so mari siena shin so mangera ashin bin so mo ubun ko ngera umbiep ko ushin biep ko shifan waro nyinyi manji nyinyi embi udan chefu na afa ashin bin futo ko upun Allah nze mi pana mfu pa mfu Allahu akbar unju ukabam Allah mfu brame hayala sala ya nan bugman ko Allah wayero fu na ashim ta tanga munta mbuna woya unta karanjo yifu ya wushe nyi mandi ira wuma shuna unta mi ira vi po kere monta undo mema ku Allah ya maka yawma la yanfa'ul malu walal banun yawma la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha biqalbin salim nkiyama yo nguwa ponta anga mantendi warantimu arme qiyama nkapo mbumpa popon pana bloga min shayim illa man atallaha insha amane lo oto masu Allah bi kalbin salim na lamte ngum kenna pote na renju ko ponta ko renju am futa ko po renju po fa pour engagement pem rouche nyinyi pour engagement non a fait pour engagement pem so nyinyi to wuma shu po malekatu na Allah ko monta gushu nyinyi o yuna re effort ndom po yimi nyinyi o ya en application inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul arshil majid fa'alun lima yurid. Allahu akbar. Oh, inna batsha rabbika la shadid. Veve Allah yimunyuto abari ikeritito. Abari ikeriti tunko ponta. Allahu akbar. Ni fongure yet wushenyi nyanyi ndupoga po mafura wushenyi uyemenge kerenjo yantibo shana yupo yindi ngwa uyemenge kerenjo pombo futo otu tawonge na ngongu wushenyi shi shiketi wumashu malo umembem futo otu nsharu qala Allah ta'ala
nifongure ria na pomi wattaku yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun qalla idha balagati at-taraqi wa qila marraqa wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يفونغورن كوري سورة البقرة يشمي واتقوا بوانون يوم ترجعون فيه إلى الله لين شبرب أنتم مسا الله unge koshi wusha nyinyi uyon rama uyon wo ya antum fanjamuna umambe mu wusha nyinyi rako otome de Ramadan ukubi kutum Ramadani puke vie mbuket vie désobéissance, vie que tout Allah, yo went avant le Ramadan, ou que continue intimement, ou ka que coucha ni bitawi Ramadani, ou fa que ni ouma, mais comme son pour te ir allemand, mais comme ponter un pour ir allemand, mais comme penanjam pour ir allemand, ou est que Allah mérite un gouma. Ayet no que tout Allah na, ayet na kombanga que tout nina, ayet na pour m'fou yan, m'prostene, m'bumansia m'koumi. Uyamwaruna Allah jalla jalalu utengun shi wushina am futo ka wumun yutu mbe pa ma ba puna ya ndam yim yo nyinyi mandi intuma ntunti oba minandi sheyum fuka nyinyi mandi ru kuma shuna ngalam tu nyinyi intum tajid kullu shay mu wa kwatangoyim faja'ala Allahu sakinata fi qulubihim wa anzala alayhim fatahan qariba nifongura amba so penwat tranquillité intérieure me lamte prene ba panga wo shenyina pe bena ngwarap tenjo chap o nifongura so me lamte yu re imani kale mante yu mantungu ponta yi manten pipe mu kunyinyi njura ngwaru mangashu futo tu mamme chipimba engagé ngonto ngwa ba yunga yana pibante nko Allah jalla jalalu nyimi idha balagati taraki piep kumunyutu me ka yena to twentam don ko wa shashuna wasanna an al-firaq mun yutubi yimi tira instant wo yimi njum yenu wal tafati saqu bi saq insha amu wanda ndumo ila rabbika yawma idhin al-masaq ila rabbika yawma idhin al-masaq li nashu tira lienje Allahu akbar ashimo masu Allah ubiba njunta muta ma yimpika amfutu ntubi ka andum reni andum ko uba ngare njo delenju ma mi ci angam lum to ukumbo mambabu mu makanjo la makan kwanja makanjo yunke yu ungu ka bara pinyuna no windo onpongo mari mu ko monta abi fa unwa rona nyinyi engage lo onondi ngwani mawusha Allah wunda ta anda miyam ko anda ta ko Allahu akbar kanum ba mun ku Allah jalla jalalu maben shen futu tanyi ngbar mo yunduni nshayim mambuire njura nyinyi ndi ntuma afa futa ko ma ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a raqabak kalla bal tukadhibuna bi yawmiddin Allahu akbar ni fongura mi ma gharraka bi rabbikal karim mun yutu am futa ka wutin gashi wucha ay kan yi bandiru wumashu una branju ngaru konta mu yenpo umanju ko nyira avion no mamba yo no avion wo mvere amjo avion wo mbu yenke
han shi wa avion han shi wa wuna shu yo man dia nga an churu shi jinu swali intima huwa alladhi yaqlaukum bil-layli wan-nahar awi ban shi wuna shu wan dia nga an churu jinu men tam ne li shi swon to un dia njo man zia ban shi wa ban ja we shi mu an fita ko monta islam ko engagé waru man gu shenyi wi wan to fu shirana unda ba pupran ku nan ban ku ka planta ban ku ka shi wu shenyi ba puna ngu vara wu mo wantum ngu raka wantum unta ora me ko marisia ko yomlie ya abdallah yomlie du ma shunjo mi nyindi intu ye nyindi tu ma shuna na gam ko ma ban taran shewa nyindi intu ma shewa nyindi intu ma miye miye nanguwa Allah ba ntama ya baqa wa yadu anda ruwa mante wuma shu woni nyindi intuma uba responsable iranga mari seshu mage nta mana nyinyi to wuma shu ya ntuba mbanje mfa po wumdu nyinyi ngum nyinyi fa nyinyi nyi su wo muna nyinyi ba ndu mina muna fe shu ngwa shu hu shengina malo manyi su won shemane ndu anu ila jahim ويوم يعد الظالم على أنامله ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكر بعد إذ جاءني أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يكان يفونغور رينا ويوم يعد الظالم على أنامله lienju shiraba lienju sho nga yunkum na lo ndambuami wa yakulu panziami ya laitani mun shi ka ba numa papiye lam attakhis fulanan khalila bima shushu akike man da suna laqad adallani an dhikri ifgana mana pemnyi ifgana mana shunyi yam suna ponyina aban sunun bangaren jimbo nga infanu wushana tam sumbo wi bada idjaani manja me ka yira Allah ban tuwana mana kwa sumbu bwa nsusu bo ta saka kwa sumbu bwa nsusu bo wo mu pan susu bo de nuit pan susu on wanzu seyem pan susu bo re ukonzie nge mi ta re ngishindu ngbunu mi ha upem nyirito wallahi ni fa pem tum no poko ponta andi facile mena sumonte wira ntunte Allah ni fongura wu mu poka nje yindi nshayem ya numi mundu pwana bongwana mariana pun Imam Ali ma yaunde amanke mumambe amuna ayembe mi pu nshemu fi wingo juri me mun fi ngo njiri mun fu imam ne pu na bayina Imam Ali ma yaunde malamu pu ngura yi wasu po limen pamam amuna pu mi so ntum du mi ban shamga china abon bo mi am mbembe pu pa pu imba ya yemanta million is yi lord ton na nyi decide lo nkura mi yi imam bien po fu nena te fu ya po mo mbia bi fu sha idi na po na I fu sha ngai ngi na po na yinga mi ngara imam na lo bi yinke Allahu akbar imam ya shi kwata yibo wo ka fa an aka yin kan bi ngerun ala kulli hal shamanu po arak fu shamanu po na rame po ge efo ngi baro wu ma shupo ya wa mbaka mandi nan tem njina aya yo nyire na po imi فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم يفونغورا مي كوري سورة آل عمران إمي فأما إن كان من المقربين بتو مفوي كا من يتو مبنك إبا مريو بغنا بوا بغنغاب شمس الله بغنا بفاون وشاب نتهانغا دوال نرتنجو بونتا بو تيمو بودنغا دوال منارو وارو بغنا مشيكر وومو بغن
anabiria mi apwa yo banke mundu munanja ay muno na mshike rubo wina intore li ewo shuna ngujwal mante ta no ba yura bu mashi ngi manta popo engagé ne yilami mu yangbunu gbonre mi monta la nan fa tangre mashi ngi est-ce que pour engagé ne yinde ngwana mashi mi po fusha asadaka ya manta popo mi fani da sadaka ne guma shumi mu yangbunu gbonu mi monta ni fongura la nan fa na ma kwa mbono ma lo mbi so nge dual bo mu renjo ma lo mbi nzie mu mi wa yi wo amba yira na afo nwo so est-ce que prêt nchema nu po prêt ne impurifier nwo shi manten mbanda mdi na mu mare lamti na mun kan ga ntu show libéré ma pro pe mi na mun ga wo yen vem bo mu u ba de ke pen po pren po ba de yi na ko po pren pon zie pon boya yimi fa am war faro hun ware hanu buna bo fresha wa jannatu na'im po janan shumbo kadi mara kwata wa amma in kana min ashabi yamin baya mun ba mariyo an ba polam fasalamun laka min ashabi yamin bu fresha ba nu da pugana ba baran ba polam wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin Allahu akbar wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim إن هذا لهو الحق يقين فسبح باسم ربك العظيم نفنغور مي وأما إن كان من متو ممن يبقى مريو باماتم بابو كبا بامبيم بيبرد من توي من باري ماسينا إيمان تو إتو إيمان جي بيشا pardon دنجو من كان دمبي إنواري دمي أبيونا من المكذبين la fambe tende manjengi gabi nde kaku Allahu akbar ponta pour engager wa na purification du cœur engager na ngware ngunjoyi njamman damdam pour engager pour la purification du cœur engagement nous ponta ba faire ne yilam al irtibat ma Allah pour quel attachement pour Allah ne yilam insha Allah pour al iman دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين نفونغورا موامبا مسلمي بين باشي وابو رانك بن توفني مسلما والحقني بالصالحين يا دعاء شوفوا منته ربي كراتتني من العلم او ني فان من علمي توفني مسلما والحقني بالصالحين onyi fongura tawaffani mwa mbaban tumdinjo musliman mbanga mbangu kanyini gem pumbo muslimin ga petwa mansie nga yura ngara masusuka Allah muna ga mashindi fuyete al munkathiru qalbi muna lamti kib masusuna yadukul babaka kulla yawm mpayan wen kumshanshu undo nguli enjona mwa worira mbakanyini والحقني بين باشا بالصالحين بوبو رانك ني ما ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ني ما نجوبن بام يممي صغير كل شيء على ما عيوننا ني كوش ريم توا ايتاج نداب غوليس اكوش ممي منتد وجعل الدار الاخره هي دارنا وني يبو قيامه أبا إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يمي بوانو الله ندande mbwe ولا تموتن بمالو انتوانكو إلا بوالي أبوانكو وأنتم مسلمون بواندابا مسلمي بونتار إسلام يندي ungwan mbe ma nkuwa po mora yani mashimi po kamuwa shata yi man pammi shushu nwa ne yi man tore po ngutu po man tempo ba gando ni la na ndo mbu po ni fure ra pu shu po ko ponta ya do ashu po ne yinde ngwani mabi ndo sha wa nyimi ni ko yin ke wo po ga she wa po ntin she mba na nyi fo ngura ko la purification du cœur, une chose tellement importante pour nos vies, une chose est ambreba fa popona aka cœur rempli de haine, jalousie, kibr, orgueil, tous les maladies du cœur. Ne konyini bu funa kre mba bantam inshallah pour nji era ka panju ket kibr, hasad, tous les maladies du cœur ya fait provoquer mon womare moun ya lamti na
donc pouvoir traiter kapen juire na fu e ka ramadan ta miena inshallah bo nyakere mbombo fak na po fo bo ko e connexion fo yansho ko bi kan de le ye po nde ngana na pema nyi ta fongura po long nyi ko ponta po kwa mbonu mo fi kwa mbonu ko nyi repi en pleine soumission kendi ana ke famju alimnul hussein zain abidin imi nyi mu manji mi arabo fu nana arabo famju arabo yi famju mu manji ni ye pipe bon pipe pe ma shu aba male lamta yu ma lo ni ko ponta mi monta mo monta e mbie be sha anga mi ni falam beket ni falam wusha ni fongura fani wa mba shi e mbonga wusha ni na ponta po ben don lammi mba ira bo o service d'Allah Allah te wu machine mbu ganyela ni ye mi mono njuwe ni mbe ye ngushe ni bo wina ni fenu lami po lon a ponta shi pamba pwene insha Allah mi tenjo insha Allah po mi Allah re mu wushe ni po wina ni fongura fabi na pon mga njo yiga njo ndi ka ko shi ban shayim wallahi alazim mabi ndonyi mi wushe ni swara ngungo shupo nguwa ni bantu ma ye ndeye ka ni bantu ni so wuponte nguwa ni ndi ntuma ayendim ye ka pum fama tuwantu mfaye ta jantu shi ni bantu ni tumu ponte nsheshe wapo ngete njuko ponta nkwata shigo nyina Allah ni lu upo menka ni lu upo men Allahu akbar monta ma mbaka lishundi na nda lambo ket mo nga wusha nyinyi mbe ba nga fangware na Allah na nyi fongure fenu lami maka bandon ya wonga manga mwambe ye ba nga iye mun fa iye mun geka nga nyi bandumi ipo de service you are on l'islam mbu peraye ta lamshu peraye lo ngare jongo me yomul qiyama Allahu akbar ni fongura fu na pu maintain wa ban sha'an bo na yinde ngo ramadani wo ba lonka adua reni ndo ngu pompa mun renjo yo pona ma mi ngu po shi lona ngu apo get abata gbekana ni fongura le o po men yo apo get abi yet nana ni fongura to men ngu pa mun ni so freshante chunju po ni so freshante ponta ma yo nke situation ga sha Allah ni falambo ket na pu pamba ga yu insha Allah pamba ga fangu ngo sha na nyinyi pamba ye yimi mbe de fo shi na binji ka pon tolere mbe ni faira pamba na pon Allahu akbar man sha andon po ni ta fongura mi shehu po wa no amba fshate kento po na ni fongura e ko shaira pi londo po man do mi po ke to tu idi nungu ponta yo ira idi ba famjun bakato me nganga shi mun ba me inviter shenda sa andi magarashu pare amba mi punga ba confinement she mun makantam ba mu min di ira mu mara pi o sa she famje puga ba fo ma do ala shi mantim fo ma gabon shi mantim shwa ma frenchi ma malam ya sen shi mantim ke ma ti awa ma yaunde ke mon teri ma ti ummi EMBT famje mun de njoni ngana manga fete ayin ba ne ko famje ko ponta bo sadaka na pren we mun na pa we na pa ma ya sa fa biye da avion to Allahu akbar ma po fa sadaka famje pren mo shi to yo pa we orange money na mun nzie shinjo njume mga yi fete ya na ma de nju ke ranju abin ba lienjo shi ke lamdie bu ranju wa mo lo yi unda man da yo pocket mo nga nju ma mbe mi ba yu nshanzie mforia pro ma ke na to ande bari ya o mi po ma lumtu Allahu akbar ngu pro maintain ami bo lumtu yu nunda yim pro yim shi to ve pono yunda ju mo mbe bi no famjo ko ka lina param bi no ju no yun famjo nda ju no percentebe sen non tebe pokeri pon tu pon lumbo pembie ranju yurana donc fukarana ba matupa isi findu mi petuo mo moyo mbanzi mi mbashi mo yenze no na tuwa ka anzira paso ngora bie wonandi ko ibie shuru ndam nu ngode bambie ntamtama ko yunda matu yemfani na Allahu akbar amonta anjika maya unde famje nko inshallah poken de ngwana ngu ponta mo sha poke fete na ponta manten machi umi mbaka manta au umi tuanze mi pota wa uve mare yeshe yabo nkunju mfudinka yeshe yupe wo nga ri ayu na ponta manten mune ma ne yuma ige orange money voilà
Are mandi we orange money mashimi akonde mi mun yu shay ba mun yu ju men ku ngana ju sha kam de tini kwata barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ni fu na po na nguwa bonta an kayanan jo Allah yi ma be boke po ma lana mbelo lana to po ma lana to ndi aka nguwa engagement na po pishe nyina po pishe ni ndi mbi nkuni ya yin tuli njo de shawal an kuni ya yin kenano 6 jours de shawal nga mene ni ya yin ke 6 jours de shawal po lo ndi ana njina wamba yi shawal mbo no atosha mu petika tu mu yi fa ana su ya mu dahar mbo yin ke ma ena po ke yin ke no ponta manten po ke wusha na pun engagement ndi ana shanja Allah nyi mi po piega po ke fete no ponta lim nuntu mbo po ke de ndap pumba yo puma nji romantisme na ke te parole na yera na ndap ke ma tu pembie fam je fete alim tum pour ba de période de confinement lenanda de paroles de belles paroles yo mbrie mbie nti luma jere manzie mbie puma kum ba de fete we pwana bo mangna post ba kun sa anguli enjo kem ke ka kuna idi mubarak pesa lif do famjo ye ba de confinement wo pembie ndap ma uye manju wo furi gugan denano télécharger de belles paroles nda shiket yora yiwa mbie men yimi mbandi abandi aku fete ba ndi ana muma ka manju unje bo no po na sabo mbie po na wona ayam yiwa mbie ka islam ire ba yiwa mi na po ka shikera ke tun wan mbie ko ma yiwa mu bo ngambum ku ba ko unje mi fu na njano mi fu na njano mun ando yege kuba pinde nan da shi kai yi mi famji ba feta ndiye nan da shi kiran ban ban kan ziyan bi na shi ka pamba ara man bi na ji ka no pan ziyan da yam age man bi en ti ban lum kerina ma yo murun ku unju wo min kemiye ko yo mi fan ke ndo ngai pran pa na yo mante aloka pu ba da feta barakallahu fikum allahumma anta salam minka salam تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع أبرار مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وسلم اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.